Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayan nga nagsugid sa matuod, kadagan sa panghita po. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karong Martes, Pitsa 21 sa buwan sa Abril, tuig 2026. Kami yung mga alagad sa kanginan. Ako si Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Uban ni miyantod sa alas 9 karong buntagas ng programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Inya attorney atong unahon ang atong weather update. Yes, partner. Ato na yung susihon ang latest weather update gikan sa pag-asa magtandi sa linya Sir Jomer Eclarino. May buntag, Sir Jomer. Yes, sir. O ma'am, good morning sa tanan tigpaminaw. Kinitong latest weather update karong adlaw. Padayon nakaapekto ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko sa may Southern Luzon, Visayas ug Mindanao. Tungod kini sa easterlies, makasinati kita fair weather, init o igang nga panahon, gawas ini na mga patak-patak na pag-uwan o kining mga localized thunderstorms. Hinay nga to na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas ug ang kadagatan, malinawon nga to na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 24 to 32 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index sa Cebu karong adlaw moabot sa 37 degrees Celsius ug under kini sa extreme caution na category. Haring adlaw mosalop alas 5:55 sa hapon, ang dagat motaob alas 12:43 sa hapon, muhunas alas 10:22 sa gabi. Philippine Standard Time alas 8:04 sa buntag, gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOSP Jomar Eclarino. Dagang salamat Sir Jomer Eclarino ug maayong buntag niyo tanan din sa Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, toxic air grips Cebu. Sa Super Balita, laing welga ipahigayon sa piston. Sa The Freeman, although still very unhealthy, air quality improved. Sa Banat News, nang labni kay gipalayas, isnatser gibuwagan sa kapuyo. Sa Philippine Daily Inquirer, COA disallows 375 million pesos in Office of the Vice President's secret funds. Sa The Philippine Star Transport Group, seeks 10 peso jeepney fare hike. Sa Manila Bulletin, fuel aid and fare discounts to continue according to PBBM. Ug sa Tempo, condo horror, 2 found dead inside Tondo condominium. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa mapagbalik, may padangat kaniya itong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, kalidad sa hangin sa Metro Cebu nagkaanam ka ubos tungod sa mga nahitabong sunog ug sa aso gikan sa mga sakyanan nga makadaot sa panglawas. Mipahimangno ang Environmental Management Bureau kon EMB7 nga kun mahimo mag-face mask aron dili makahanggap sa mga daotang particles. Ang kasayuran ihatod ni Randy Gurion. Nagpabilin sa very unhealthy ang kahimtang sa hangin sa Metro Cebu base sa nahimong monitoring gikan sa Environmental Management Bureau 7. Sa gipagawas nilang report gikan sa Talisay City Station, niabot sa 177 ang Air Quality Index sa Metro Cebu. Mas ubos kini og gamay itandi sa 199 nga natala ni atong adlawng Domingo. Gipasabot sa Air Quality Monitoring Specialist nga si Engineer Arthur Nino Kalupig nga nagkahanap ang hangin tungod sa mga nagpundong air particles karong nagkainit ang panahon. Tungod kini sa mga nahitabong sunog sa kabalayan, grass fires ug asong gibuga gikan sa mga sakyanan. Maong makadaot sa panglawas sa tanan kung makahanggap kini sa tao human sa taas nga exposure sa gawas. Ang tendency po na if init kayo ang panahon, ang pollutants nga nasa hangin mas gaan, no? And mag-steady ra gyud na siya sa hangin. Wala na siya posibilidad nga mo munaog, no? So ingana ang resulta kung init kayo ang temperatura. Subay sa kabalakang naangkon sa publiko, gitaod sa EMB7 ang laing PM2.5 monitoring device sa ilang buhatan. Alang kini sa mas accurate nga monitoring sa kahimtang sa hangin sa ubang bahin sa Metro Cebu. Sukdon sa maong device ang pino nga particles sa hangin aron makakuha og tukma nga air quality index. Nakig-alayon usab sila sa ubang ahensya sa gobyerno alang sa dugang pang-intervention. Actually ginatanaw sad na nato nga posibilidad sir no ug magpadayon gid ni nga ngani. Bintaha lang gani ron kay klase, no? So if ever magpadayon gid ni possibly mag-recommend na mo nang magi-coordinate ni sa ubang agencies, local government or national government agencies kung unsay maayong buhat. Kitamagan sa EMB7 ang publiko nga likayan una ang outdoor activities ug magpundo una sud sa panimay. Sirad-an una ang bintana ug pultahan ug gamiton ang recirculate mode sa air conditioning unit kung adu naman. Kung mugawas, mas maayong mogamit og N95 mask aron dili makahanggap sa daotang air particles. Randy Gurion, CCTN News. Subay niini syudad sa Mandawi may awhag sa mga residente nga magmatngon taliwala sa grabing kainit ug sa dili maayong kalidad sa hangin. Samtang sa syudad sa Sugbo giawhag sa mga barangay nga likayan ang pagdaob og basura aron dili makadugang sa problema sa hangin. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Duha ka resolusyon ang gipasa sa konseho sa syudad sa Mandawi atol sa ilang sesyon kaganinang buntag, kabahin sa grabing kainit sa panahon ug dili maayong kalidad sa hangin. Giawhag ang mga residente, ilabi na ang vulnerable sector sa pag-inom og daghang tubig, paglikay sa pagawas kung udto o pagpasilong aron malikayan ang sakit. Giawhag usab ang mga barangay, eskwelahan ug kumpanya sa pagpatuman og heat mitigation measures sama sa pag-adjust sa kalihukan nga ipahigayon sa gawas, paghatag og akses sa tubig ug pagpalambo sa ventilation. Gidasig usab ang kagamhanan sa syudad sa pagpaligon sa information campaign ug pagmonitor sa heat advisory. Lain pang resolusyon, nag-awhag sa residente, pagsulob og face mask, subay sa dili maayong kalidad sa hangin, suma sa Environmental Management Bureau 7. Ato lang gihimangnoan ang ato ang mga constituents no na to be extra careful as much as possible, especially ning mga naigi pamati, senior citizen, mga bata, pregnant women, kay dili gid siya maayo magasgawas lately. So nanghimangno lang ta if gani manggawas man gani gibutang po dito sa giingon sad sa DNR na
maggamit og mask. Sa habig usab sa Cebu City, nakita ni Mayor Nestor Archival nga lakip sa mga contributors sa nagkadaot nga hangin mawang sa gunson nga sunog sa residential area o grass fire. Maong giawhag sa mayor ang mga tagbalay nga likayan una ang pagdaob sa basura aron dili na mosamot ang kahugaw sa hangin ug sa palibot. Gitahasan ni Archival ang mga barangay environmental officers nga ilakip ang maong hangyo sa ilang information dissemination ngadto sa kabalayan. Ay mga tao nga magdaob, especially sa irang area where daghan ang garbage. So these are the things nga usa sa or few items nga nganong ang atong air quality dili maayo. Maria Rose Sagarino, CCTN News. Sa laing bahin, pagpanindot pa sa Mactan Cebu International Airport alang sa ASEAN Leaders Summit, mahuman na karong buwana. Lakip sa gipangandaman mao ang VIP lounge alang sa mga dagkong opisyal sa Southeast Asian countries nga mga bot dinhi sa Cebu. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Toyong gisuroy sa mga sakop sa media ang pipila ka mga pasilidad sulod sa Mactan Cebu International Airport nga gipanindot na alang sa umaabot nga ASEAN Leaders Summit karong Mayo. Usa na nini mao ang General Aviation Terminal Building diin moabot diha ang mga foreign dignitaries sakay ang kaugalingong eroplano gikan sa mga kanasuran sa Southeast Asia. Tinabangay ang MCIA Authority o Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority kon TIEZA sa pag-renovate gikan sa itsura sa building ingon man sa VIP lounges. Gisugda na kini niadtong Enero og lauman nga mahuman sa dili pa mga bot ang mga bisita ning buwana. Actually, before is natay offices diri sa ubos, which is ato siya gitanggal tanan gibalhin sa taas. So mostly sa ubos nahimo siyang lounges whole ano. Nakaanda mo sab ang laing VIP lounge sa Terminal 2 alang sa mga foreign dignitaries nga mosakay og commercial plane. Laumang matagamtaman sa mga dagkong bisita ang mainitong pag-abi-abi gikan sa mga staff sa airport ug uban pa. Pipila lang kini sa gihimong site enhancements nga gihimo sa MCIA Authority nga gilaumang mahuman ning buwana. Matod sa General Manager nilang si Julius Neri Jr. nga anaa na lang sa finishing touches ang gihimo una pa kini maggamit sa higayong mga butna ang mga delegado. So everything has already been programmed. So hopefully all of our suppliers will be able to deliver. Of course, if there are any glitches, then we have to go to plan B. Tungod ini, striktohon sa mga otoridad ang security protocol sa palibot sa terminal. Sa higayong mga bot ang mga abyon nga sakay ang mga delegado sa ASEAN. Maong gihangyon ni Neri ang ubang mga pasahero nga planuhon daan ang ilang mga lakaw aron dili matanggong og malangay subay sa gipatumang hugot nga seguridad sa gawas. Please plan around there being delays. In other words, if you have a meeting in Manila on May 8, at noon time, please do not go May 8 in the morning. You go on May 7. Paday nino ng coordination sa MCIAA og sa ubang hingtungdang ahensya sa gobyerno alang sa padayong pagpangandam sa ASEAN Leaders Summit karong Mayo 7 hangtod 9. Maong gipapaspas na ang mga trabahoon sa airport aron manay na ang tanan og matagamtaman ang ingranding welcome ngadto sa mga delegado. Instead of next year pa unta, ato lang i-repair this year. No? So of course the ASEAN caused us to fast track some projects, but nothing that we would not have done anyway. Gia Navarro, CCTN News. Sa tulaing balita, Mayor Nestor Archival ni mando sa mga emergency vehicle drivers nga dili magpalabi og kusog sa pagmaneho. Kini aron dili na mausban pa ang ginagatan sa usa ka college student nga namatay human nabanggaan og barangay ambulance ang gisakyang motor. Ang kasayuran ihatod ni Gia Navarro. Nagbaha ang emosyon sa diyang nag-abot ang mga higala og pamilya ni Nicole Braille Quek sa Ayala Flyover dito sa Barangay Luz, Dakbayan sa Sugbo. Gipaygayon nila nitong Sabado ang candle lighting sa dapit kung asa nakabsan sa kinabuhi ang tinun-an sa University of San Carlos human gibangga sa ambulansya sa Barangay Apas ang gisakyang motor. Tulan usa ka semana ang nakalabay human sa mong kalit kakamatayon apan nagpabiling labas ang kasakit nga naangkon sa pamilya. Ilabi na ning amahan ni Nicole Braille nga bag-o lang nakauli gikan sa Dubai. Diin kinasing-kasing niyang gibitbit ang sapatos sa mong tinun-an dungan sa naangkong kasakit.
Nagpabilin ang hugot nga panawagan sa pamilya og kabanay ang hustisya og kaakuhan human sa makakuyaw nga aksidente niadtong Martes sa hapon. Nakigduyog si Mayor Nestor Archival sa kasub-anan sa pamilya ug mga higala ni Kwek. Subay sa nagpadayong investigasyon sa mga tinugyanan sa balaod, gipainumduman niya ang tanang mga driver nga ipabilin ang responsibilidad sa pagmaneho sa dalan. Gimanduan niya ang tanang mga driver sa matag emergency vehicles nga bisan og naigiapas nga oras alang sa pagresponde, di magpalabi usab sa pagpakusog sa pagmaneho aron di maamong ang ubang nagmainampingon sa kalsada. Unya kung makaigo ta, responsibilidad nato unya ang atong mga tao or tao nga nangaigo dako kay kanabitang epekto sa pamilya, sa komunidad, of course sa syudad sa Subo. Nakatala ang Cebu City Transportation Office og labing menos 50 ka mga vehicular accidents ning tuig 2026. Gikabalak-an kini sa CCTO ug sa ubang mga opisya sa dakbayan. Maong giawhag sa mayor ang mga driver nga hunahunahon usab ang kinabuhi sa ubang nagmaneho sa kalsada una pa magpakusog sa pagdrive silang sakyanan. Mausad nga ang akong gitan-aw, I think kakinahanglan atong paninguhaon sa city government nga dili na ni mahitabo kung mahitabo magani ng dili daghan bariya karon nga daghan kay nung hitabo sa vehicular accident. Gikasuhan na ang ambulance driver sa barangay Apas nga si Kevin Ryan Hesta nga nalambigit sa mga pagkabangga samtang adunay girespondihang tabangonon. Sa gipagawas nga official statement, mipasalig si Kapitan Jingjing Kabigon sa barangay Apas nga makigalayon sa mga otoridad aron himuong patas ang nagpadayong investigasyon. Gihangyo niya ang publiko nga tahuron una ang mga legal nga lakang inay nga sawayon sila pag-ayo. Gian Navarro, CCTN News. Sa atong katapusang balita, duha ang patay sa managlahing aksidente sa kadalanan sa dakbayan sa Naga niadtong Sabado sa hapon ug Domingo sa kadlawon. Ang labing uwahi maong usa ka rider ang nabangga sa sementadong koral sa barangay South Poblacion sa syudad sa Naga. Ang kasayuran ni hatod ni Arnold Bustamante. Ay nga vehicular accident sa sulod sa Naga na ito Sabado ug Domingo sa kadlawon. Ang uhay nga disgrasya na hitabo sa National Highway sa barangay sa Poblacion sa maong syudad din patay ang usa ka 36 anyos nga lalaki human mabangga ang gihagag gimanihon nga motorsiklo sa sementado nga koral alas 3:30 kagahapon sa kadlawon. Ang biktima giilang si Ezekiel Habel Sofia, 36 anyos, taga San Roque Street, barangay Lipata sa lungsod sa Minglanilla. Sa investigasyon sa Naga City Police Station kini base sa mapahayag sa mga saksi nga kusugan na kapadagan ang biktima nga nagsubay sa National Highway gikan sa lungsod sa Minglanilla. Pag-abot sa mga repit na magtangan og control ang driver nga si Sofia, siyang Yamaha NMAX nga motorsiklo kadunay plate number 312 GOT ug nabangga kini sa koral nga sementado. Tungod sa kusog sa impact nakaangkon og dakong kadaot sa ulo ang biktima nga resulta sa iyang hinanalig ang kamatayon. Gisuwayan pa sa pagtabang sa mga medical personnel sa syudad sa Naga ang biktima apan wala na kini kinabuhi. Samtang usa-usab ang patay ug duha ang naangol sa natubong nga panagbangga sa duha ka dump truck sa barangay Balirog sa syudad sa Naga alauna 50 na tuga Sabado sa hapon. Ang nakalas gilang si Gaily Obra Olandria, 23 anyos, sa barangay Guadalupe sa Dakbayan sa Sugbo. Samtang ang naangol nga nadalas tambalanan mao sila nga Cristina Maricabo, 20 anyos, ug Maria Carmen Garces, 22 anyos, pulos taga barangay Poblacion sa syudad sa Talisay. Sa investigasyon sa Naga City Police Station nga sakay ang tulo ka biktima sa Isuzu mini dump truck kadunay plate number nga GAG 7530 nga gimanihon ni Alexander Yanung Candol, taga barangay Tungkop sa lungsod sa Minglanilla. Gikan sila sa Dakbayan sa Toledo ug paingon kini sa syudad sa Naga. Nagsunod nila ang Sinotruck dump truck kanunay plate number nga GAR 5727 nga gimaniho diri Mart Parancipada, 25 anyos, taga Kambang ug Toledo City. Pag-abot sa barangay Balirong na dumbol sa Sinotruck ang mini dump truck ug tungod sa kakusog sa pagkabangga nangalagpot og nangahulog ang mga sakay niini. Patay diha-diha dayon si Landria tungod sa dakong kadaot sa ulo ug lawas, samtang ang duha nga sila nga Cabo ug Garces gidala kini sa tambalanan. Kasamtangan nga gustorya sa Naga City Police Station ang driver nga si Sipada ug magatubang kini kasong reckless imprudence resulting in homicide, multiple physical injury and damage to property. Arnold Bustamante, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Ug inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sairi 47. Nya attorney kanang di patangkod pero
muhurong sa tagkadali. Unong sa gitag kadiyot kay sa atong pagbalik doon na tayo mga espesyal nga bisita partner nga diya sa studio ug ato sila makauban sa atong pagbalik. So please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. CEBU. CEBU Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. CEBU Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, maing buntag Pinoy. Nya sa ato nang gisulti ka ganina partner, doon na tay mga bisita karong adlaw. Medyo na-delay og 2 months kay ang
pag-ibig na mga February. Wow! Joke! Joke to! Ipaganda man. Congratulations! Natay pa-joke today. Bitaw. So, thank you, Attorney John. This morning, we have with us 3 important people. When I say important, because nasa kanilang kamay ang inyong mga pangarap. Abi, ang beat. Bangka! Ang beat. Lahi po, na-tiktok mo na. So, we start with our Vice President for Public and Member Relations Group. We have with us this morning Sir Domingo Jacinto Jr. Sir Jack, ginawa kong Sir Jack, good morning and welcome to Hello Cebu. Good morning po. Good morning po, attorney, and good morning po sa lahat ng nanonood, and good morning po, Cebu. Okay, and we also have with us, tapad ni Attorney John, ang atong Assistant Department Manager 1 for the Cebu Housing Business Center. We have with us Sir Philip Simon Vasquez. Sir, good morning. Good morning, Mamalo, Attorney John. May buntag sa tanan nga nagsunod aning programa. And of course, last but not the least, atong suki, si ato ang branch head for the Cebu Ayala branch. O niya, paborito kay nilang Rodel atong mga cameraman din kay mo nilang samok-samukon. Kung naa sila yung mga nahihirapan sa kalisod itong dapita. We have with us this morning Sir Julio Carmel Alfarero Jr. Good morning, sir. Good morning. Thank you, Ma'am Malu. Welcome and back. Sir Jan. Welcome back, Lenny. And then, thank you sa ato ang mga televiewers, sa ato ang mga suki, together sa ato ang mga bisita. Okay. So, I know that something big is happening because pumunta ka dito, Sir Jack. So, anong malaking kaganapan na mai-expect natin dito sa Cebu? Yes, Ma'am Malu. In fact, excited na po kami. Excited na po kami from Pag-ibig Fund because ngayong pong darating, this coming April 30 and May 1, we will hold the Pag-ibig Housing Fair for Visayas, where our members and those who are interested to attend may find over 20,000 housing units for sale. Maaari po nilang mabili and they can buy it with the assistance of, sabi nga po ni Attorney Jan, yung pag-ibig na kanilang hanap with the assistance of Pag-ibig Fund and through our Pag-ibig Housing. Oh, so eto yung Housing Fair 2026 na Visayas leg, sir? Tama po, Attorney Jan. So meron din sa Luzon, tsaka meron din po sa Mindanao. Yes, opo. This follows po our successful housing fairs conducted last year under the National Housing Expo held in Manila. And this year, we held our housing fair in Central Luzon last March. And next week, we will also hold our housing fair in South Luzon, along with, of course, the Visayas Housing Fair leg this coming April 30 and May 1. But what can we expect? Like, bakit ganun karami yung available na housing opportunities? Yes, our housing fair is part of our efforts under the administration and under the Department of Human Settlements and Urban Development. Our efforts is to bring the housing units that are available for sale from all our partner developers so that they can be easily seen and accessed by our members. So we are bridging available housing units with our members who need it, who are looking for housing units under one roof while being assisted by Pag-ibig Fund so that they can buy the units that are available for sale. But these houses, are they brand new? We have brand new units from our partner developers and we have also pre-loved properties. Ito po yung ating Pag-ibig acquired assets that they can also see during the housing. I like the term that you used, Sir Jack, yung to bridge dun sa developers at saka yung mga consumers. Kasi there are times, Mamalo, partner, na they get may mga scam ba? Yes. So Marami. Maraming Maraming napapunta sa NBI kasi nakapagbigay na ng pera tas wala pang nakatayong bahay. With Pag-ibig, at least parang may semblance of legitimacy, tapos we are assured na it's legit talaga, Sir Jack. Pero ano po yung features ng housing fair? Like, why should they take advantage? Mababa ba yung interest?
Are they gonna pay much less compared to when they go to straight to the developer? Thank you, Attorney John. Alam po ninyo, when it comes to buying a home, we have noticed that from the experience of our home buyers, when they buy homes, they look for homes from various developers. So they'd have to go from one location to another. And this is one way of helping our members save on their efforts to find a home that they would like to And have. time. And Oo. time. Because all Yes. all our developers are accredited developers. Most of our accredited developers will already Andun na. feature their housing units under one roof. Para And siyang one-stop shop, sir. that is correct. And as mentioned by Attorney Jan, tama po, you are correct. We are also offering there the assistance of Pag-ibig housing loan of Pag-ibig employees so that they can be guided how to apply for a Pag-ibig housing loan under very affordable rates, particularly the expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program or the expanded 40H, where our members, kayo po, if you buy a socialized housing unit, you may qualify for a subsidized 3% rate. Mababa na po yung Pag-ibig housing loan, very affordable na, and it will be made even more affordable through the expanded 4PH Pag-ibig housing loan na may subsidized 3% rate for socialized housing units. Wow. So you can buy up to like even maybe 5, 10 units Grabe sa on the day. Ikaw, madam. No, you have to avail of the opportunity because they're there na. Napag Sir Carmel, Yes. si Sir Kuan. Di Oh, ba? pero nindot siya tanawon ngadto partner sa Yes. kuan kay how many housing units will be on are included in this housing fair po, sir? 20,000, di We ba? expect 20,000 units That's all for from, Cebu lang? from our developers as well as our Pag-ibig acquired assets available. And as I understand, there are also units featured across the Visayas region. So para mas maraming choices yung ating mga So gusto ni attorney ng rest house sa Bohol, meron din. Tapos pwede one per din. island. Sana No, but this is actually a good opportunity for investment. If you're like young, you're starting new and you want to have something that is like that will be useful in the future, I think this is a good investment that you can avail, no? So, are there limits to the number of units that you can get if you want? For our expanded 4PH program, this is for first-time home buyers who are looking for socialized housing units. So that again, it's what we promote is inclusivity para lahat po, all our members have the opportunity to own a home. But tama po kayo, we also feature their other housing units that our members may wish to purchase. Kasama na rin po, aside from ownership, is for investment purposes. Pwede po nilang pagpilian yun sa housing fair. I'm asking because my husband keeps on bidding. Keeps and on keeps buying? on not winning. Yeah, but that's actually a good investment. So, I'd like to ask on the Visayas level. Any of you can answer, but it should be in Tagalog. Grabe. We'll try. Kay Sir Philip at saka kay Sir Carmel, no? Kamusta naman yung efforts for Cebuanos, especially since you're one of the biggest like branches you have is in Ayala, di ba? This area. So it's always puno. So kamusta naman? Is there a high demand for people in Cebu to do business with you, get houses for them and their families? Oh, tutud na silang duha kay Tagalog. Okay, good morning. With Cebu Ayala branch, the biggest branch within the Visayas and probably within the Vismin area, we have around 250,000 members. However, with the creation of additional branches, like we have also in Colon, where I came from, and then we have in Dumaguete, we also came from. You're all over. And then we have Toledo, we have Mandaue, Mactan, Danao. Within the Cebu area, we have
so many branches already. And we have also in Tagbilaran. So aside from our branches, we also cater. Aside from the housing hub in Ayala, they also cater housing loans from other areas. So the members who are coming to Cebu Ayala are a little bit lesser compared before, but still numerous. Because in most cases, our members think that the Cebu Ayala is the main office in Cebu, or it used to be the regional office. So that's the mindset of our members. So they flock there, they line up as early as before 6. No? So that's quite a lot of members coming in. However, we would like to inform also our televiewers that we have introduced the virtual pag-ibig. So wherein our members may not visit our branches. They can log in through our virtual pag-ibig, through our website, and they can check on their records or whatever they want. They can even file application for loans, multi-purpose loan, our short-term loan, to get a multi-purpose loan and calamity loan, and even through our housing loan. So they can transact na online, so, virtual. Yeah, so we would like to encourage our members, not if possible, they will not flock to any of our branches, but avail of our services through our virtual pag-ibig so that they can save time and also effort, no? And also financially by not going to the physical branches. Correct. Minsan kasi gusto ng mga tao may nakakausap, pag magreklamo sila may pwede silang, di ba? Anong nasaba ka ba nga na ito? Dili po mga saba, sir. Mas gusto nilang merong taong sumasagot talaga sa kanila. But yeah, that's actually a better option. So in terms of housing here, sir, in Cebu, there are a lot, no? Like Attorney John said earlier, may mga questionable developers na some are even faced with cases na. How do we also deal with that? Do we vet them? Do we make sure that these are safe and reliable na mga developers? Yes. I'll answer that. Sige po. Yung sa natin kasi, binivet natin yan, as you have mentioned, ma'am, no? We accredit developers and we conduct an evaluation. Kaya nga, yung housing fair, we are promoting this one para mag-gather natin yung mga accredited developers who may track record na and then dumaan na sa proseso ng pag-ibig. To make sure na these are not fly-by-night na mga developers na yung pagbabayad pa lang ng equity, reservation, nandyan lang. Pero pag hinahanapan na ng bahay nila, yung unit nila, wala na. Walang progress. So far, wala naman tayong na-encounter na na-accredit si Pag-ibig na mga ganong mga klaseng developers. No? Because we make sure that what we are accrediting na mga developers are legit. May sila, registered na, tsaka clear sila sa DSUD. In fact, humingi kami ng clearance from DSUD if meron bang mga cease and desist orders before we accredit them. Tama, okay. So, yun siya. Kaya ito yung housing fair, nandyan sila lahat, mga accredited developers na dumaan talaga sa tamang proseso. Nag-legit check na yan. Yes. Okay. Sir Jack, is this the first time that we had a housing fair or have we done this before? As far as I can remember, the National Housing Expo, it all started with the National Housing Expo last year in Manila. It was the first government-led housing fair on a national level. And following its success, ayan, ito na. Kaya nag-regional housing fairs na tayo. So as far as we can remember, this is the first that will feature this many, ganito karaming housing units. Plus, of course, what makes this special, Attorney John and Ma'am Malu, is that I'll go back again, Attorney John, that's a term na bridging. Bridging the units. The units are there. Tapos, Pag-ibig Fund is there. So that when they see a housing unit, it's not just something that is far-fetched for them to buy. Because once they see a unit, they can immediately consult with Pag-ibig Fund to check if they can buy the unit, if you can buy the unit, because you would know how much you can apply for a Pag-ibig housing loan.
So the housing fair makes it realistic and possible for a member to actually buy a housing unit that the member will see in the housing fair because Pag-ibig Fund, because we are there. Okay. Tama. So easier yung assessment because real time. Yes. And Sir Jack, you would like to answer? If I may, we would like to invite our members, Pag-ibig members, to visit our official Facebook page and look for the QR code. They can register so that they will be assessed with our team. And then the necessary information, yung mga details lang ng members, and then the cell phone number and the email. And we will be provide computation as to their loanable amounts and the income that they need. So that's our one of the ways that we can assist our members. So they just have to pre-register. Okay. So when you pre-register, you already have a computation of how much you can afford based on your contribution. Yes. And your income. When they go to the housing fair na, meron na silang housing loan value card. Wow. So nakalagay na doon magkano yung pwede niyang ma-loan. Okay. So shopping Pa-assess na ako. Okay, this Tingnan niyo one, yung ano. taas ka na yung mga Pero meron naman tayong mga co-borrowers na pwede naman mag-augment, no? Magdagdag doon sa income capacity. So at least yung sa individual niya, alam niya kung magkano yung pwede niyang loan. So Sige, I will do visit that. siya, booth visits. Malalaman niya kung saan siya pwede makapagano. Oh, so I'm seeing it now. I'm looking at Sir Carmel said, visit our Facebook page. So I saw here that in South Luzon, there's a housing fair there that you are only required 3,275.74 per month. That's based on the assessment na. If you have that, that's not so. To me, that's something that you can like spare some luxuries in life for, if it means also getting a house of your own. So here in Cebu, would you know how much is the like cheapest contribution or cheapest monthly amortization that you have available? Right now we have an offering na sa isang developer dito sa Cebu City, yung expanded 4PH, no? So under the expanded 4PH, yung price niya is nasa 950,000. Wow. So sa 950,000, yung monthly amortization somewhere around 3,000 to 4,000. So kaya yun yung ano natin, no. Plus yung kasi yung interest kasi yung mababa eh. That's only 3%. So that's why ganun kababa din yung monthly amortization. Yeah. So we also have like I mentioned earlier ni Sir Jack, hindi lang ito sa Cebu. So for those who are from Bacolod who are living here in Cebu working, so may options din sila for Bacolod. Meron din options sa Bohol, meron din mga products na ibenta from Iloilo. So ano siya, no? So it's not You just transact it here, but it's in another province. So, sir, how do we make sure na mga legit or ano po ba yung process na ang isang housing units or several housing units ay napapa-include dun sa housing fair ninyo? Just for protection para dun naman sa mga bumibili. Kasi I think because this is a housing fair, so hindi nila makikita personally, although they can visit always after. But during the fair, I think merong mga brochures na ipapakita, but it will not be physically na makikita nila yung unit. So, how do we make sure na in good condition itong mga units na to? Ano po yung ginagawa ng Pag-ibig? Yes, kasama sa housing fairs natin are those who are invited to our Pag-ibig housing fairs are our accredited developers. And if you will buy a property from the units that they may find during our housing fairs to a Pag-ibig housing loan, it continues also to go through a vetting process so that we ensure na once you buy a property using a Pag-ibig housing loan, kasama na dyan po yung occupancy permit. So you are ensured that there's a unit and that there's a unit that you can livable na. That you can live in once you secure your Pag-ibig housing loan. And if I may add, meron din pang feature yung aming Pag-ibig housing loan under the expanded 4PH program na it has an additional up to 100,000 pesos
so that you can further upgrade your home na mabibili na socialized housing unit. Pwede siyang umiram ng additional 100,000 pesos to upgrade. Lagyan niya ng partition, cooking sink, or other upgrades to the home. Again, the intention, ang ating goal dito is to bring housing units to our members that they can buy and live in. Very quick follow-up, sir. Ano po yung ibig sabihin ng socialized housing unit? Itong socialized housing units, ito po yung mga housing units na kung house and lot po siya, it's up to 950,000 pesos. Pagka naman po condominium unit, it's up to 1.8 million pesos. Okay. So yung pong mga units na under those price ceilings, na hindi po lalagpas dun sa presyong yun, those are considered as socialized housing. At doon mag-a-apply yung 3% na subsidize. That is correct. Kung ang borrower natin ay first-time home buyer and other qualifications. Okay. Okay. As to the number of years that you are given to settle or pay off these loans, do you have like specific numbers, minimum number of years? Pagdating po sa qualification, pinaikli na rin po natin. Yung regular housing loan po kasi natin is 2 Parang years. puro good news si Sir Jack. Sayang yung pinunta ko. Diba? Dapat talagang good news yung dala ko. Maraming baon. Maraming baon. Our regular housing loan requires members to have 2 years of membership and active membership. Okay. But under the expanded 4PH Pag-ibig housing loan, reduced to half. 12 months of Pag-ibig regular savings and active membership, the member may already qualify. That's good to hear because kay Bauman ta partner nung a house, a home is a need supposedly, pero for some of for Filipinos murag dili man jud ka afford ani, luxury siya sa uban. But I would like to ask Sir Jack, let's talk about requirements. Ano po yung mga requirements kung ako I'm an employee of CCTN, what do I Attorney, good. Tapos feeling ko lahat ito mag-a-absent sa April 30. Maglilib sila, tapos nasa likod lang yung event. Kasi dyan lang sa IEC Convention Center, sa IC3. So, ano po yung mga requirements na kakailanganin, sir? If I'm an employee and I'm an Pag-ibig member who wishes to avail of your housing unit? Thank you for asking that. I-remind sa akin ni Carmel yan na we have various types of members because our membership is universal. Meaning universal, private employees, member po ng Pag-ibig Fund. Government employees, member ng Pag-ibig Fund. OFWs, member ng Pag-ibig. Even self-employed professionals and informal sector workers. So, depende po sa kanilang type of membership, yung kanilang requirements, but basically, ang kailangan yung Pag-ibig Housing Loan Application at yung kanilang proof of income. So, kung kayo po ay nasa employed sector, we would require your certificate of employment and compensation or income tax return. Pagdating naman po sa OFWs, yung kanilang contract for work overseas. For self-employed individuals, their proof of income as well. So yun po yung kailangan natin, na basic requirements for the Pag-ibig Housing Loan depending on the type of membership na kinabibilangan or that the member falls under. So after nung fair, sir, tsaka parang may agreement na come up yung potential na buyer at tsaka yung developer, outside na yun sa yung Pag-ibig wala nang role doon, kasi I would like to ask about yung delivery ng unit. Kasi how do we make sure na in the end talaga na di-deliver yung unit doon sa intended na buyer? Once a member, sa housing fair, may nakita na siyang housing unit na gusto niyang bilhin at nakita niya dun sa loan value card na binention ni Sir Philip, kaya kong bilhin because may capacity, may Pag-ibig housing loan benefit, can help me buy that property. So after that, the member now goes to the application process with Pag-ibig Fund. Maaring yung kanyang application idadaan niya sa developer niya or posibleng i-submit niya sa amin. After that, it goes to an approval process. Magsasabit lang din siya ng mga post-approval requirements, and after that, that would complete the transaction. So pagka sa amin niya i-final yung kanyang Pag-ibig housing loan to purchase that property, we'll guide the member para
hopefully makuha niya at mabili niya yung That's good. Gusto ni attorney na fair ngayon, April 30. So by next week, he will Turn have over. a new... he will live in a new house na Grabe. agad-agad. April 31. Oh. Ang bilis ng pag-ibig. Pero part of our commitment also are the post activities natin, which will make follow-throughs din naman. Kasi yung mga candidate developers namin, we've asked them na have them registered, and then kami, tatawagan namin yung borrower kung interesado siya para ma-help out din namin kung paano siya i-process. One good thing din pag accredited developer kasi is going to be much easier for our borrowers to avail the loan kasi developer assistant siya. So, yung sabi ni Sir Jack, no, as simple as yung ID lang, housing loan form at saka proof of income, okay na yan. Kasi yung gagawa na ng ibang documents, si developer na. So, very minimal na lang yung gagawin. Less hassle. Ang dama na yung payslip. Actually, I already sent in the GC the form para you don't have to QR, just fill it up na lang. Then you have your card. I'm so helpful today. But this is actually a good opportunity. Instead of wasting your money over other things, might as well have this, especially for your kids. And so wala na tayo oras. Wala na tayo oras eh. Oh, thank you so much for visiting us, and please your parting messages to our viewers. Let's start with Sir Carmel. Thank you, Mama Lo. Thank you, Tony Dan. With our VP here from PMAT and Sir Philip sa atong housing BDD, we would like to invite all our viewers, all our pag-ibig members to visit our housing fair this coming April 30 and May 1. No? So we are showcasing our developers and our acquired assets for our members to have a glimpse of the housing loan, housing properties or house and lot inventories of our developers. And on the part of the branches in the Metro Cebu area, we are sending communications and invitations to our partner employers with the QR codes for them to pre-register. And we are also inviting those who have received the communication to invite friends, relatives, and other colleagues in the office to at least show and let them register also so that they can visit our housing fair on April 30 and May 1. So if makareceive mo o kung binisayo na kay para dili ni kung makareceive mo o text message regarding housing fair and the emails that we have farmed out, no, the branches Cebu, Ayala, Talisay, Mandawi, and Mactan, we have sent out communications through email regarding our housing fair. So, dili na siya scam. All you have to do is scan the QR code and pre-register. And Kani, na nag-scan. Ay, gigamay nag-yun. Scan me. Not me. Them. Scan the QR code. Okay. So, thank you, Mama Lu. Thank you, sir. attorney, and to this invitation. Thank you. Sir Philip? Ay, sige. So, ako sa Bilisayon, no? Sige, go. Imbitaran ako tanan nga mga Sugbuano na nga mutambong sa atong duha ka adlaw nga housing fair. Naragin diri sa Loyo sa sitiyan ang sa IEC, and ang nakanindot pagyud no kay naatay mga special atong mga developers maghatag og mga special promo rates no para sa kato mo kuha og balay sa anang gigayuna na nag-offer og 5% discount, 7% discount, naaga ning from 2.8, 2.5 million na lang ang iyang i-offer para lang yun sa kana no tabang pud sa atong mga miyembro o sa atong pag-ibig no dili ako dili imo atong pag-ibig tanan. So register na mo para mas dali mo maka makatuyok dito makita sa inyong gusto nga panimalay. Thank you, Sir Philip, and lastly, Sir Jack. Thank you, Mama Lu. Thank you, Attorney John. We are doing this for you, to our beloved Cebuanos, to our fellow Pag-ibig Fund members. Ginagawa po namin ito for you so that you may be
able to finally realize your dream of owning a home. So please visit us at our Pag-ibig Housing Fair this coming April 30 and May 1. It will be held at the IEC 3 here in Cebu City. You will find over 20,000 housing units available for sale. You will find us, Pag-ibig Fund, to help you buy a home of your own through a Pag-ibig housing loan under the most affordable rates. So please do register. Registration is free, and we invite all of you to come because again, this Pag-ibig Housing Fair, we are doing this for you. Maraming salamat. Thank you, Sir Jack, and to our guests this morning. And wala na tayo oras ato sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Usahay amon sa mayo alang kanato, dili mo ang atong giampo. Sayop ang atong gipangayo sa Ginoo. Kuningon nini ang sitwasyon, dayag na lang nga dili gyud ihatag sa Ginoo ang butang nga makadaot kanato. Sa Santiago 4:3 kadto sa 4 nagihon. Og sa dihang nangayo kamo, wala kamo hatagi kay daotan man ang inyong tuyo. Nangayo kamo aron lamang sa pagtagbaw sa inyong mga lawas ng kaibog, mga maloybo. Wala ba kamo masayod nga ang pagpakihigala sa kalibutan mao ang pagkig-away sa Dios? Kay katong magkihigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. Kung dili gud kita butahan sa hingpit sa kabubuton sa Ginoo, mangayo kita sa butang bisan makadaot kanato. Ug usahay ihatag kini sa Ginoo aron pagtudlo kanato og leksyon. Kay sigon lamang nini nga paagi nga kita makaton. Maigsoon mo kini ang pulong maghatag giya kanato sa atong kinabuhi. Pagambok kita. Nang ito naman, may mga higayon nga dili na mo madawat ang tubag sa mong mga pag-ampo. Sa mga ingon nining sitwasyon, tuduy kami nga mutahan sa mong kaugalingon diha kanimo. Kay dili bang gyud nimo itugo nga may dawtang may tabo kanamo. Amen. Sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Pulong ug kinabuhi ni Tatay Dodong Limshua mo'y nagtapos sa itong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you, Archbishop Abet Uy, Nanay Diana Lim Chua, ug Tatay Dodong Lim Chua. Thank you, Sir Dennis Tabar, to mga kaubanan sa TOC, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel, Miss Joanne. Sir Rodel, Sir Raymond, ug Sir Ferdy, salamat. Salamat sa inyong pagpakiguban. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu, Maayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu.